So mayong adlaw na to gyud karon mga kaprobinsya, ning mosulti lang jud ko sa katong ako ang kuan views overall sa akong views sa kuan gyud kaning sa pag-vlog nako. Niabot siya og 20,000 pero kay napuro man gud ta sharing niya. Bawal ba ang sharing ay mga kaprobinsya jud? Kay karon pa ko ba kay ang mga sharing sa akong moadto ka sa mga group chat o kanang sa mga group nga sa Facebook kuan gid ay kanang bawal gid pwede man siya mo ma-share nimo sa group pero kuan gyud kanang usa duha na gyud na siya usa duha tulo di siya never gyud na siya molapas samot nga mo share kadayon nga kuan kaning wala pay kuan kanang usa minutes pa nya mo share dayon ka silang kuan bawal din ang mga kaprobinsya kay katong ako agud di daghan siya views pero walay comment tingala mo ano man lang comment ni sus kay kailangan man din ang uban ingon ang uban nga kailangan nga organic ang imong comment or kanang imong followers organic or kanang views nimo organic sa mga kaprobinsya kay para ang imong kuan sad kanang imong mga views or mga followers nimo kanang unsa na kanang motaas gid ba dili para ana nga mo share ka sa grupo na may grupo sa Facebook nya sa mga katong mga kuan kaning unsay tawag gani ay kaning ubang tao imong share pero kailangan mo share kabubuton sa tao gyud mga kaprobinsya kabubuton sa mga naglantaw nag-comment sa imong video kay lisod jud kayo ng kanang mag-share nga kita ray mag-share na ang imong share pertigang daghanang grupo nga imong giapilan napuo nakabuk bawal gani siya gyud mga kaprobinsya niya makuan sad nimo baka na mabawasan man siguro ng kuan na siguro kanang sweldo or ma-demonetize gyud siya gyud mga kaprobinsya mo nang kita balag wala kay views at least organic imong video baka nang imuha gyud kaugalingon gyud original gini mo nga ang kagustuhan nimo i-post ra dili nimo i-share dili nimo i-share sa grupo kinahanglan nga kuan gyud ba kanang imong kabubuton sa mga tawo gyud ba kanang molantaw sa imuha mo na kay mao din na kuan gyud ma-issue inyong profile ninyo or inyong page ba kay lisod jud kayo nga mag-share ta nya kanang mga comment nga mga bati kayo inana bitaw mga kaprobinsya nga kuan yun kanang dili na kalikayan ba nga ganahan jud kang motaas dahil imong views motaas imong followers dili ta kahibawo gyud mga kaprobinsya nga kuan ba bahalag ginagmay atong views magkaanam-anam ra man hangtod maila gyud sa mga tawo na hangtod anay mong support sa atoa mao gina siya mga kaprobinsya kay lisod jud kayo kanang i-share nimo sa grupo kay dili gina siya pwede gyud mga kaprobinsya ikaw ra gyud magkuan na wala kay mapupo gyud sa tinuod lang mga kaprobinsya.